আলীনগর মালদা। 9 নম্বরে হাফিজ হাসানুজ্জামান, পিতা মসিদুর রহমান, নাজিরপুর, আলীনগর মালদা। 10 নম্বরে হাফিজ গোলাম সমদানি কলিমি, হাফিজ গোলাম সমদানি कलीमी, पिता रफीकुल इस्लाम कलीमी, टिटाईपाड़ा मोथाबाड़ी मालदा। 11 नंबरे हाफिज नूर आसिफ, पिता मुनव्वर शेख, नाजिरपुर, अलीनगर मालदा। हाफिज नूर आसिफ, पिता मुनव्वर शेख, नाजिरपुर, अलीनगर मालदा। এবারে প্রত্যেকের হাতে হুজুর পীর কিবলা আপনাদের প্রত্যেকের সামনে তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিবেন। হাফিজ রানা নবী, পিতা কাউসার শেখ, হাফিজ রানা নবী, পিতা কাউসার শেখ, अलीनगर मालदा। 2 নম্বরে হাফিজ আব্দুল কাদির, पिता मरहूम कारी अब्दुल रकीब, बहादुरपुर मालदा। 3 নম্বরে हाफिज नूर आलम कलीमी, पिता शाम मोहम्मद अब्दुल कादिर, मरहूम कारी अब्दुल रकीब अब्दुल कादिर। 3 নম্বরে हाफिज नूर आलम, पिता शाम मोहम्मद जगदीशपुर मालदा। 4 নম্বরে हाफिज अहमद रजा, पिता इसराइल अली, कलियागंज उत्तर दिनाजपुर। 5 নম্বরে हाफिज राहुल शेख, पिता मुफ्ती आजम, अलीनगर मालदा। 6 নম্বরে हाफिज मुशर्रफ हुसैन, मुशर्रफ हुसैन, हाफिज मुशर्रफ हुसैन, पिता इफाज अली, देवीपुर दियाड़ा छरका बस्ती। 6 নম্বরে 7 নম্বরে सदीकुल इस्लाम, हाफिज सदीकुल इस्लाम, पिता अलीमुद्दीन खातीपुर मालदा। 8 নম্বরে हाफिज अतीउल मोमिन, हाफिज अतीउल मोमिन, पिता अनवर मोमिन, रस्तमनगर अलीनगर मालदा। 9 নম্বরে हाफिज হাসানুজ্জামান, पिता मसीदुर रहमान, नजीरपुर अलीनगर मालदा। 10 নম্বরে हाफिज गुलाम समदानी कलीमी, पिता रफीकुल इस्लाम, टिटाईपाड़ा मालदा। 11 নম্বরে हाफिज नूर आसिफ, पिता मुनव्वर शेख, नजीरपुर अलीनगर मालदा। আমিরুলের মা হাজিপাড়া থেকে 1000 টাকা এটা দিয়েছে। এ দেখুন কেউ একজন সোনার আর একটা চুমি আছে পাঠিয়েছেন, আল্লাহ কবুল করুন। আর আছে আচ্ছা, যিনারা এখনো হয়তো শরীক হতে পারেননি, 1000, 2000, 5000 হুজুরের মহব্বতে দেখতে পাচ্ছেন। আর সব থেকে